kutoka kanisa la AIC. Kanisa wa Madalaka Mwaera inya. Kanisa ya nyumbani hapa tunalipenda sana. Welo mantie. Kwa wageni walioko. Amoso uno saure uru. Na wasalimia nyote, habari za asubuhi. Kachunka. Nikisimama hapa. Jared Omondi Dianga. Naitwa Jared Omondi Dianga. Nyako ni. Binti huyu. Kane weche nedwa bet. Wakati maneno ilikuwa inataka kuanza. Ne wangi wach moro dala waka Dianga kanyo. Tulikuwa na maneno hapa kwetu kwa Dianga. Koro joka Dianga nitie koda manyiri. Na sasa wanadianga walikuwa pamoja na mabinti. Mapita mbeda mowadwa. Na Peter Mbeda ambaye ne wacho ne nyidianga manentie kama ne wachokre joka Dianga go. Niwaeleza mabinti wa Dianga mali tulikuwa tumekusanyika hapo. Ni erenga mame ya nyako adwa na kendi. Ya kwamba je, ni nani atakaye nipatia binti ni kwa sababu napaswa kuhoa. Nyamera Mary aoko kata Mary Odhiambo. Dadangu Mary aoko ama Mary Odhiambo. Ngama rikini ahinya. Alikuwa yule wa haraka sana. Okowe do pitol warokoni. Bi okela monda mi nyako. Hakuacha maneno ya Peter yaende hivi, akasema njoo. Alo koro kane gichikre gi Peter mapito dhi. Walivyo asikizana na Peter akaenda. Peter no luong ni nyiri. Peter aliitiwa mabinti. No yero Janet ni. Alimchagua huyu Janet. Kuduogo dalawa. Akarejea nyumbani. To wacho ni Mary omiye nyako moromo wangi. Akasema kwamba Mary amempatia binti ambaye ametoshana na macho yake. Kindego Peter Mbeda mowadwa ne puonja mbira secondary school Ugenya. Wakati huo Peter ambaye ni ndugu yangu alikuwa anafunza shule ya mbira kule. Bas kuro kaka ngama ne dwaro. Kwa hivyo jinsi kama mtu aliyekuwa anatafuta. Oloso weche mag nyumbu pio pio. Akatengeza maneno ya kutoa mahari kwa haraka. Bas kuro wadhi Katwenga. Kwa hivyo tukaenda Katwenga. Ojoma no dhibe kwa neno Nyaredenge Charlesini. Kwa wale ambao walifika tulipomwangalia binti wa Charles. Noromo wang joma nodhi. Alifurahisha wale ambao walifika pale. Ato nangi nikech nalimoga Mary. Mimi nilimjua ni kwa sababu nilikuwa namtembelea Mary. To wada wachinue gimoro kane wadhi. Wacheni niwaambie kitu tulipofika pale. Nyako mwaiko kawuono ni. Huyu binti ambayo tunampumzisha leo. Wuon mane monyole Charles Denge wudo nyuro. Baba yake kumzaa Charles Denge mwana wa Onyuro. Charles Denge en ngama jananga no tedo mapok aneno bepok aneno nyaka sani. Alitukaribisha vilivyo, sijawahi kuona hiyo makaribisho hadi sasa. Ne gik moko mag jonanga ma ana wuone poka chamo. Ka jowadwa manwadhi ko be moko ne poko chamo. Alitukaribisha hata yale malisho ambayo alitupatia wakati huu sijaziona mpaka sasa. Japunya monyo kang loso ang no luongo nwe nying moko ato wiye wil kodgi. Mwalimu atakapozungumza atawaeleza majina ya chakula hizo, ni kwa sababu mimi nimesahau na zingine. Nyasi ne ber jaduong no luongo joka Twenga ne wan od damare miluongo ni Dora. Sherehe ilikuwa bomba, tulikuwa kwa nyumba ya nyanyake ambaye anaitwa Dora. Kane waduogo tuliporejea koth no chwe kabisa. Kwa ilinyesha vilivyo. Kidhi korgi to tie gine mon luongo na chare. No pong marach. Achar. No pong marach. Ilikuwa imefurika vilivyo. Omewa taya majangile. Tukapewa taa ile ya kitambo aina ya mar chimney. Chimney emakire go nentie. Ile ya chimney wakati huo ndio ilikuwa inapatikana. Kwa hiyo omewa ng'at moro mong'eyo ora. Tukapewa yule mtu ambaye anaweza kupita maji vizuri. Kawa achiel kachiel nyaka loka cha. Akituchukua moja kwa moja hadi upande mwingine. Bas, kuro kawa kadwa daora mang'eny. Kawa ni Kadianga ka. Kwa hivyo sitaki kuongea mengi tukiwa hapa Kadianga. Onge ng'amose miyowa gini ni kwe kabisa malo Janet. Hakuna yule ambaye ametupatia amani kwa sana kushinda Mama Janet. Janet ni en ng'ama weche ne tin olinga. Mama Janet ni mtu ambaye hana maneno mengi, yeye ananyamaza tu. Kawa ni bura. Tukiwa katika mkutano.
oko bwato kata gimora chiel. Atasema kitu kimoja. Inde kom mane bura mane matayo kom in mikone ni nyaka wuoro achie gimoro. Wewe mwenyekiti ambaye anaongoza mkutano hiyo ndio utamwambia kwamba binti wa Kawuor tafadhali tueleze kitu. Obiro wacho ni donge usewacho. Atasema kwamba si mmesema tayari. Kanga to nyalo wacho e gweng'ni te okadwa wacho ko joka Dianga. Kama mtu anaweza sema hapa upande huu wote sitaki kuzungumzia watu wana Dianga peke yao. Kanyalo wacho ni chio wadwa ni ose kata gwenyre go kata onge. Kama atasema kwamba huyu mke wa ndugu yangu amekosana naye sijasikia. Moloyo an Sana mimi. Achigni gi mama ni. Mimi nilikaribiana na huyu mama. An gi dhok mokari odalana. Niko na ng'ombe 2 pale kwangu. Yuochagi ko chakre mama Margaret Omolo, Janet to gi moko. Hawa mashemeji wangu Margaret, mama Janet na wengine. Ne giyiera na nyalo kwae miechgi. Walinikubalia ili kwamba niweze kulisha mifugo yangu huko kwao. Koro dala Janet ka. Hapa bomani mwa Janet. Ang'enye zaidi. Mimi niko kwa wingi Molonga sana. ng'ata. Kushinda mtu yeyote. Ka adwa bet matin to gona simu nicho. Dakibi. Nikikawia sana kuja atanipigia simu ya kwamba je, kwa nini ufiki? Gimama kodhoga nyita ngeni tio wadwa ni tuo. Kinacho nishangaza nilijua kwamba mke wa ndugu yangu ni mgonjwa. Kangado Jumapili biro ka. Siku ya Jumapili nilikuja hapa. Aloso kode. Nikazungumza naye. Utuwe ne kitandane. Alikuwa mgonjwa kitandani. Wokitadhi Aram. Siku ya Jumatatu nikaenda Aram. Kadok dala. Nikarejea nyumbani. Mudo wadwa Magire gona simu. Huyu mwana wa ndugu yangu ananipigia simu. Baba inikaje. Ya kwamba baba uko wapi? Kurka Aram adonjo dala. Ndio nimetoka Aram nimefika nyumbani. Okora ni beno biro to Janet ne tuno mede to wat kelo lwak to tho. Akaniambia kwamba Ben alikuja na ugonjwa ikazidika tukampelekea Lua, kwa bahati mbaya tumempoteza. Na ngeno tuo? Nilijua ni mgonjwa. No chalo na gima no ka ngeno tuo ga. Ilinikujia nikana kwamba sikuwa naelewa ya kwamba alikuwa mgonjwa. Adala na nyaka kachiegini. Kutoka bomani mwangu hadi hapa ni karibu. Na ka ukinde mangenya nyamunda chopka. Nilichukua muda mrefu ili kwamba niweze kufika. Awuotho ka ngamo mer madhi kama na confused ahinya. Nilitembea nikana kwamba nimekunywa pombe, nilikuwa nimechanganyikiwa sana. Kiwacho ngamo lal. Tukizungumzia aliyepotea. Onge mar mama ni odonje chunya ahinya. Ukosefu wa mama huyu imeniingia moyoni sana. Kora wacho ni welo mani tie. Kwa hivyo nasema kwa wageni ambao wamefika. Gima biro. Kile ambacho kinakuja. Warwako tumewakaribisha. Kendo ubet thuolo ka unka. Tena muwe huru mkiwa mahali hapa. Wach machando upenjo wa. Kile ambacho kinawasumbua mnaweza uliza. Wan kod choche dala kocha. Tuko na vyumba vidogo vya kujisaidia. Mwalo kuma mtokni tiecha. Huko chini mahali wameegeza magari. Urangach kata wan gi choche areyo. Katika lango kuu pale tuko na vioo viwili. Malo ka be wan gi cho dala ne kanyo. Pia tuko na vioo. Kae be wan gi choche areyo. Hapa nyuma pia tuko na vioo viwili. Macha chato moro be ntie ye kacha. Hiyo na pia kuna nyingine upande mwingine. Wabet thuolo ka wan dala ka. Tuwe huru tukiwa bomani hapa. Nyaka angwa ik jamuolo maonge dhoge ni. Hadi tutamatishe tumpumzishe huyu mpole ana maneno mengi. Janet onge weche. Mama Janet ana maneno. Donga weu kamano. Siniwaache hivyo. Ero kamano. Asante. Ero kamano warwako Reverend Tiona. Asante, namkaribisha Kasisi Tiona. Reverend karibu sana. Kasisi karibu sana. Sama Reverend donjono ta afwenyo ni joma dwa timo neno ng'eny ka kwanogi. Wakati kasisi anaingia nimegundua ya kwamba wale ambao wanataka kutoa ushuhuda ya mama ni wengi. Koro adwa ni mondo akwa joma biro ni kik giwuo mang'eny kaka un Dianga osewacho weche mang'eny. Ninaomba ya kwamba wale ambao wanakuja kuzungumza tafadhali msiseme maneno mengi. Hello. Yes. Bende wakonyra konya mondo saudhe maber. Adwaro Jaduong' Zadok. Adwaro un Dianga Zadok. Poko chopo. Erokamano ka un Dianga ochopo to ang' wanamiye kinde machuok. James Amonyo Ujuka. James Amonyo Ujuka.
ang'nu wena kaponi ok gibiro koro nitie thuolo ni samoro ang' ginya yudo kata 1 2 nenden James Amonyo Ojuka be pok ochopo. Adwaro representative mar ushirika. Ang'eyo ni ang' nuwer. Ing'eyo ni service dhi mbele kikuchal jomoko marito ni dwano wuok ka ji ng'eny. Adwaro representative mar ushirika. Nataka mwakilishi wa ushirika. Werbe unyala nyala werbe ang' wanachakwa medu samoro. Wimbo pia mnaweza imba, pia nafasi nyingine mtapewa. Yes. Okwe urujo Kristo. Amani we pamoja nanyi wa Kristo. Agone Jehova Nyasaye erokamano mosoloso odiochieng' matinende. Namshukuru Yehova Mungu ambaye ametengeza siku ya leo. Kawachung' ka to wan jopuonj mag ushirika wa wake wa Kristo. Tukisimama hapa sisi ni walimu wa wake wa Kristo. Koro kachako gitung' tabro miyo nyaminwa Beatrice mondo mosu. Kwa hivyo nikianzia mwisho nitampatia dada yangu Beatrice awasabahi. Ne nyasi wa makawuono Kwa sherehe yetu ya siku ya leo, jodolo mawa kasisi wetu wede kaachiel kod osiepe amosuno saure uru kendo kan mbele uka an iluonga ni Beatrice Anyango Nyunja. Nikisimama hapa mbele, mimi naitwa Beatrice Anyango Nyunja. Onyola dala mar Uyoma Kokiri Manywanda. Nimezaliwa mji wa Uyoma Kokwiri Manywanda. Loko dak Asembo. Nimebadilisha makao Asembo. Aleme kanisa ma Tieng'o Local Church. Ninashiriki kwa kanisa la Tieng'o Local Church. Ruma DCC. Ruma DCC. Aparo ni okang' na yudo thuolo moro tadwa na wach gimoro achiel wi Mama Janet. Natumai sitapata nafasi nyingine, lakini naomba niseme jambo moja juu ya Mama Janet. Kaka a member mar wake wa Kristo e Tieng'o Church kama leme. Kama mmoja wa ushirika la wake wa Kristo mali ambapo ninashiriki. Anyalo wacho ni kochopo odichieng' ma kawuono kaluwore gi kwano na Mama Janet nigi higni 70. Ikifika siku ya leo Mama Janet akona miaka 70. Hike 70 go Mama Janet noyie mondo obedie class kama okiko matindo gi jomadongo. Hizo miaka zake alikubali ili kwamba aweze kushiriki kwa darasa ambayo imebeba watu wachanga na watu wazee. Kendo mano ne en higa mokalo. Kwa hivyo hiyo ilikuwa mwaka uliopita. Puonj no timnwa. Mafunzo tulipewa kaachiel gi jopuonjwa ariyo moa Kisumo gi. Pamoja na walimu wetu wawili ambao wametoka sehemu za Kisumu. Kaachiel gi japuonjwa adwa manie Tieng'o manie Ruma Church. Pamoja na mwalimu wetu ambaye ako Ruma Ruma. Kendo nochopo rang'iny mar koritero gi e penj nikech nosetieg gi ndalo. Tena ilifika hatua ili kwamba waweze kupewa mtihani kwa sababu mafunzo yalikuwa yamefanyika. Nen penj ma onge ng'ama ng'iyo maro muma twadwoko answers. Kwa hivyo tulikuwa tunafunzwa na kwa Biblia na tunajibu maswali. Mama Janet no score 100%. Mama Janet alipata 100%. Makata an manadhie training muda duga tiege ni noyomba gi marks. Hata mimi ambaye nilienda kwenye mafunzo ili kwamba nije nimfunze, alinishinda na maxi. Kwa Mama Janet nyocha en mama mabere kanisa no. Kwa hivyo Mama Janet alikuwa mama mzuri kanisani. Kendo nyocho ling to kogolo paji to golo paro matiyo. Tena alikuwa wa kunyamaza, lakini akitoa hoja ni hoja kamilifu. Kondo wawito ngamaliche kanisa wa Tieng'o. Kwa hivyo tumempoteza mtu wa ajabu kanisani Tieng'o. Aparo nigi family kama waibe. Na pia familia mali anakotoka. Mungu aweze kuwabariki. Aya Ruth Yesu pake. Bwana Yesu asifiwe. An Julie Odhiambo. Yeye ni Julie Odhiambo. Awuok kanisa ma Uradi Local Church. Anatoka kanisa la Uradi Local Church. Nyaminwa Janet ang'eyo nikech wabiro ka wapuonjogi kendo o graduate kantie. Dada yangu Janet namjua kwa sababu amekuwa katika mafunzo na amehitimu kama mimi niko. Koro wadwoko ne Nyasaye erokamano nikech ngimane. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa sababu ya maisha yake. Erokamano. Asanteni.
Pak ruoth kendo. Bwana Yesu asifiwe tena. Abe kadwa wacho matin tagone mana Nyasaye erokamano kuom ngima Mama Janet. Hata mimi nikisema machache nataka tu kumshukuru Mungu kwa sababu ya maisha ya Mama Janet. Mama Janet kata kwa wewe ushirika wa wake, Mama Janet osebedo osiepna kata kapod en dala kocha. Mama Janet hata tukiwacha ushirika wa wake amekuwa rafiki yangu sana wa dhati tukiwa kule nyumbani. Kendo nen mama mamuol. Tena alikuwa mama mpole sana. Ma kata kanen kocha kaka orono daro biro ka. Hata akiwa sehemu ile ama ilikuwa kwamba akuje sehemu ambapo alikuwa tonokuwa yani monda mie nyathi moro bedgo. Aliniomba ili kwamba niweze kumsaidia mtoto ili kwamba aweze kuishi naye. Mina mie nyathi mo bedogo ka. Nikampatia mtoto wangu akaishi naye. Mama Janet nodak gi nyathi maber ma nyathi ako ka winjo wach mora mora. Mama Janet aliishi na mtoto vizuri, mtoto akatoka kama sijasikia maneno yeyote. Magima nogolo nyathine tuo to Mama Janet be koro ne jamreke. Koro nanyise ni onge kaka unyalo dak jotuo ariyo ot. Kile ambacho kilimtoa mtoto ilikuwa ya kwamba mtoto alikuwa na ugua na Mama Janet pia alikuwa na ugua. Sasa nikasema hakuna haja wakae kama watu wawili ni wagonjwa. Koro angelit mang'eny nikech awito jawake kenda wito siep na an ng'eny na bedo go siep mine madongo. Nina uchungu sana moyoni ni kwa sababu nimempoteza mmoja wa washirika na pia nimempoteza rafiki wangu wa dhati. Maana kaka wadwa wacho cha Mama Janet ne mama Mariek. Na jinsi mwenzangu alivyosema ya kwamba Mama Janet alikuwa mama mwenye hekima. Kana ene class to bok ni nyalo weno kuwinj gigo lakini kineno gimotimo tunyisi ni mama ne winjogi. Akiwa kwenye darasa ulikuwa unadhani ya kwamba mama huyu asikii zile vitu ambazo tunafundishwa, lakini ukiona kile ambacho anafanya kwa hakika anayasikia. Wawe mana Mama Janet mundo yue gikwe. Tutamwacha tu Mama Janet ili kwamba aweze kupumzika kwa amani. Yesu paki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Faith Chepkorir Ojunga. Nyinge Faith Chepkorir Ojunga. Osiri West DCC Kisumu. Anatoka Osiri West DCC Kisumu. Mama Janet alikuwa mwanafunzi wangu. Mama Janet ne japunjirene. Vile wenzangu wamesema Janet alikuwa mtu wa kunyamaza mpaka umwambie tu fanya hii anafanya. Kaka jo wadose wacho ne ngama ling mang'eny mana kinyise ni timato timo. Toneriek kabisa. Alikuwa mwenye hekima sana mamwerevu. Mungu tu alaseme mali pema peponi. Nyasaye oket chunye kamokwe. Na kanisa Mungu asimame pamoja nanyi. To kwa mkanisa Nyasaye omed chung kodu. Amor nikech Janet nong'e Nyasaye. Nimefurahia ni kwa sababu Mama Janet alimjua Mungu. Koro kalur nikech ang'e odhi kama ber. Kwa hivyo mimi sina uoga ni kwa sababu najua Mama Janet ako mahali pema. Koro in kot an Janet osewewa. Na sasa ni kwako na mimi Janet tayari ametuacha. Nyaka wabed motang nikech wakia odiochieng' ma wanyalo dhie. Lazima tukue na tukue tukijiuliza kwamba Janet tayari ameenda. Wabed tayari kila na wakati. Tukue tayari kila wakati. Mungu abariki sana. Nyasaye ogwedhu mang'eny. Yo Wilmoka wacho nyinga Jerusho Gego Ruma Local Church. Majina yake ni jinsi alivyosema anatoka Ruma Church, Ruma DCC. Asanteni. Thank you. Erukamana ahinya. Asanteni. Nikech aneno ka Jaduong' Zadok poko biro gi James Amonyo Ojuka. Ni kwa sababu naona mzee Zadok hajafika na mzee Ojuka. Kapoka alungo representative mar Nyanam International kata Nyanam Widows. Kama sijawaita wakilishi wa Nyanam Widows ama wajane. Ang'eyo ni gin bende ng'eny gi samoro poko chopo nikech gi wuok yo Kisumu mang'eny. Najua wengi wao hawajafika ni kwa sababu wanatoka sehemu za Kisumu wengi wao. But mawuok Lusi, mawuok Ruma, mawuok Ting'o ng'eny nitie. Na wale ambao wanatoka Lusi na Ruma tayari wamefika. Koro kapoka luongo representative mar Nyanam. Kwa hivyo kama sijawakaribisha wakilishi wa Nyanam. Aneno nya Yesu kosechopo kanya Nyombei. Nilimwona binti wa Yesu kama amefika. Tusipoteze wakati. Aya, piga makofi namna hiyo. Anto negatimengo kasenge yo no wadi Nyasaye gimana dutote o negative nero chunya bende o negative
chunero anto negati mango asengeyo imana duto chunya bende negati unero anto negati mango asengeyo Yesu wodi Nyasaye mangima ngima duto te negati unero chunya bende negati unero anto negati mango asengeyo wodi Nyasaye imana duto te negati unero chunya bende negati unero Kakanegi wacho nyumano bede buchi Yesu Yenje richo okeni wot Nyasaye Gure uru Aramore ganega into Ato negati mango Kisefuenyo Imani duto negati unero chunya bende negati unero kaka negi wacho jomano bede buchi Yesu enje richo okeni wot Nyasaye gure uru goromore ganega into ato negati mango asefuenyo imana duto te negati unero chunya bende negati unero chimagala gikuro wot Nyasaye kitimotima kwero girwako ne osimbo ginyudhe olau kendo gianye karaim kawuono onegitimango Chimagala giguro wote oba Kitimotima kwero girwako ne osimbo Gingudhe olau kendo gijare Karaim kawuono onegitimango anto negatimango asengeyo imana duto te negati chunya bende negati unero anto negati mango asengeyo imana duto te negati unero chunya bende negati unero kangio batayo yo aneno mono kangio batayo lelele aneno mono kangio chien kuma aye aneno mono kangio mbele kuma chomo aneno mono aneno mono mono Yesu roma kangio bata kangio chien kuma aye mbele na aneno mono Yesu kangio bata yo aneno mono kangio bata koni bende taneno mono kangio kuma Yesu gola taneno mono kangio kakoti wachunywa taneno mono aneno mono mono Yesu roma kangio bata yo kangio chien kuma kangio mbele kuma chamo aneno mono Yesu na wasalimu Ruoth Yesu nyote pagi pamoja nanyi ka chung ka tiluonga ni Helena Tino Chie
Nikisimama hapa naitwa Elena Tino Chieng. Anya Sembo Kanyingoro. Mimi ni binti wa Sembo Kanyigoro. Ruth Yesu Kristo en jawarna. Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Kendo atede gweng'ni. Tena nimeoleka sehemu hii. Ane group mar Nyanam kama nyocha Mama Janet ntie. Niko kwa kikundi cha binti wa Nyanam amali Mama Janet alikuwa. Okwadhi ketho saa nikech saa chuok. Hatutapoteza wakati ni kwa sababu hatuna muda wa kutosha. Wan kod jowete wa mo Kisumu amiyo gi thuolo mondo gifuafuaya. Kuna wapendwa kutoka Kisumu, nitawapatia nafasi ya kupunga tu mkono. Kanitie nyimine mo a town. Kama kunao wanadada kutoka town wanaweza punga mkono tu. Amen. Amina. Gimoko mawuok diere yo Seme ka bende kanitie nyalo fuayo. Tunao wengine pia kutoka hapa Seme katikati pia wanaweza kupunga mkono. Bende wan kod jotendwa iwaka. Tuko na viongozi wetu hapa ndani. Reverend Ayub nyalo fuayo kama Kasisi Ayub anaweza kupunga mkono mahali aliko. Amen. Amina. Bende wan gi Rev Nicodemus. Pia tuko na Kasisi Nicodemus. En korene chunyo ofisi hie. Yeye ako katika ofisi katikati ndani. Ka uwinjo gani widows dhi Kisumu e training mathoth. Mkisikia kwamba wajane wanaenda kwa mafunzo Kisumu, ode ma wadakie. Nyumbani kwake ndiko tunaketi. Mama Faith kantie nyalo fuayo. Mama Faith kama ako tafadhali anaweza kupunga mkono. Achilia morechi pod nigi jaode. Yeye amejiunga nasi lakini bado ako na mumewe. Rito wa sawa sawa. Kod jolusi bende ginyalo fuayo. Lusi pia wanaweza kupunga mikono yao. Gisebiro joruma bende kantie ginyalo fuayo. Wanaruma pia wanaweza kupunga mikono yao. Amor ka chunka. Nimefurahia nikisimama hapa. Nikech Janet. Ni kwa sababu ya Mama Janet. Mama Janet ne wan gi bura nyaka dakika mogik. Mama Janet tulikuwa naye katika mkutano hadi mwisho. Awegie juma moro kadhi facilitate puonjruok moro neni Osiri. Niliwaacha nikienda kuangalia mafunzo ambayo ilikuwa inafanyika Osiri. To ka duogo. Niliporejea. To juma na biro moleo. Wiki hiyo nikakuja kama nimechelewa. Ng'at manaromo go nikech nonego bed ni waloso yeth mwa oli alodewa. Nilipofika yule ambayo nilimpata ni kwa sababu tulikuwa tunapaswa kutengeza madawa ya kuwekea mboga zetu. Nen Janet manubiro kod pilu. Ni Mama Janet aliyekuja na pilipili. Koro juma mar ariyo benoka bire bura. Juma ya pili pia sikuwa katika mkutano. Nokoro ne bedo jumba mar adek. Kwa hivyo hiyo ilikuwa wiki yangu ya 3. Koro juma mar ang'wen ka ne bura to kaneno Janet. Kwa hivyo wiki ya 4 nikiwa ya 3 nikiwa kwa mkutano sikumwona Mama Janet. Jinetin. Watu walikuwa wachache. Kora na paraparan Janet lewa kaka jomoko boleo. Kwa hivyo nilidhania tu ya kwamba Mama Janet amekosa tu jinsi wengine walivyokosa. Na bire bura pile. Alikuwa akikuja katika mkutanoni kila wakati. Kendo wuotho mos be pok noleo. Tena alikuwa anatembea kwa upole, hajawahi chelewa. Buchwa kanyo wandiko pesa kendo waholo. Tukiwa katika mkutano yetu tunaandika fedha tena tunazikopa. Janet onge gopwa. Janet ana deni yetu. Wane mawadong kod gop Janet. Sisi ndio tumesalia na deni ya Janet. Koro karomo gi nyaminwa Zainab to konan Janet ne tuo. Kwa hivyo tukikutana na Mama Zainab akaniambia kwamba Janet alikuwa anaugua. Nawe ni berberi. Nilikuwa nadhani ni ya kawaida tu. Koro kachaka yude to chako penja ni benedhi neno Janet. Kwa hivyo tulikutana tena kaniuliza, je, ulienda kumuona Mama Janet? Sebedo kod rem mar tienda ko. Mimi pia nimekuwa nikiwa na maumivu miguuni mwangu. Okose miabedo mayota kone ni Janet abrodhine. Haijanipatia wakati mzuri, nikamwambia ni Janet nitaenda kumuona tu. Koradwa na timos Janet odhi polo koka nene. Nitasema pole kwa sababu Janet amefika binguni kama mimi sijamuona. Nyasaye oket chunye kamuku. Mungu aweze kulaza moyo wake mahali pema peponi. Nyimine ma uneno kage. Wanadada ambao mnawaona hapa. Chuogi otho chal joma chuogi otho. Hawa wanadada hawana waume wao, walikufa na hawakai ni kama kwamba wanaume wao wamekufa. Luorogi. Ninawaheshimu. Nyimine gi nyoti mona gimoro. Wanadada hawa walinifanyia kitu cha ajabu. Aluorogi Nyasaye mondo medgi. Nimewaheshimu, Mungu aweze kuwabariki. Nyasachwa madgwir. Asante sana. Kaka uwinjo ni an bende antiere e Nyanam kanyo.
jinsi mlivyosikia kwamba mimi pia nimejiunga na Nyanam, daher mar kwayo ningependa kuomba. nyoro nyo antiere liel moro Kano, Jana nilikuwa katika mazishi nyingine kule sehemu za Kano, to mae kwayo manyakwayo kuno. na hii ndio ombi ambayo nilitoa pale. Nyanam en migao mok en mar sirikal kata mar piny owacho, Nyanam sio kikundi cha serikali, to ahinya otiyo kod mine mosewito weg utegi, na sana sana inafanya kazi kwa wamama ambao tayari wamepoteza waume wao. ok wahero luongogi ni mond liete, Hatupendi kuwaita wajane, nikech kiluonge ni chi liel, ni kwa sababu ukimuita mjane to kitranslate kata kidwa wache gi kizungu ten wife of the grave, na ukigeuza vikamilifu itasemekana ya kwamba ni bibi ya kaburi. to nyingno kende nitiere gi perceptions mopogore opogore mamiyo seche moko widows seche moko kaging'iyore to gichayore kendo gineno ni ok gin ji. Na majina hiyo wakati mwingine natoa maana tofauti tofauti, na inawafanya wajishushe moyo na wanaonekana ni kana kwamba hawapaswi kukaa kama watu wengine. Aneno ka jomoko wuoyo ka ahinya. Ninaona watu wanazungumza kwa sana hapa. Veril, aneno ka jomoko wuoyo laindi no ahinya kamoting'o kamanyalisu kamanyara nyathiga umbe nitie cha. Mama Beryl, nasikia watu wanazungumza mahali uliko keti. Koro kik wawuo ahinya. Koro awacho ni Nyanam kanyo wantimna gi kwayo achiel. Hapo Nyanam tuko na ombi moja. Wantiere gi programs mopogore opogore kaka mar justice, health, livelihoods, wantiere gi leadership, wantiere kod weche mag youth bende. Tuko na programu tofauti tofauti jinsi alivyo nakili hapo. Kendo watemo mondo walok perception mar mine ma wegutegi osenindo mondo wanyisgi ni widowhood ok onego bed ni dictate destiny maggi. Na tunajaribu ya kwamba tuwaimize ya kwamba jinsi wamepoteza mume wao isionekane ya kwamba hawawezi kufanya vitu maishani. Livelihoods watemo kod gik moko kaka farming, agriculture. Katika maishani tunafanya vitu kama ukulima. Bende watimo kendo wasiro wechegi moko mag micro business. Na tena tunaimiza na tunasaidia biashara zao na mambo ya kihaki. Pia tumejiunga na malawyers wengine ambao wanasaidia kwa maneno moja au tofauti. Okwanyal konyo widows ka wantiere kendwa. Hatuwezi kuwasaidia wajane kama tuko peke yetu. Nyaka wakonye ka wan gimoro achiel waduto. Walakini tunapaswa kujiunga kuwa kitu kimoja. An mowuoyo kani jaoda iluonge ni Faith. Mimi nikiwa hapa mke wangu anaitwa Faith. Kapona nyalo kuongo ne Faith. Kama huenda nimtangulie Faith. To ere kaka dagomb mondo Faith obed treated go uwetena kachiel gi jogweng'wa bende. Je, nitataka vipi Faith aweze kulindwa na ndugu zangu ama watu wa familia yangu? Mane momiyo kawang'iye kamano to wacho ni widows gin part of us. Onge kaka inyalo thegori gi widow. Ndio maana tukiangalia maneno hayo tunasema kwamba wajane ni sehemu yetu na tuwezi kutengamana na wao. To kapona nyalo ng'iyo mane ni to ka tho to jaoda ji onego timne nang'o. Na kama ninaweza kuangalia na kutafakari ya kwamba nikimtangulia mke wangu anaweza kufanyiwa ama kusaidiwa vipi. An binda nyalo timo ni chiliel kaka daher mondo chiega otimne kapona tho. Mimi pia nitafanya jinsi nitakavyotaka mimi nikimtangulia mke wangu afanyiwe. Nikech sawe Kuhusu nimkaribishe Otis Owino kama yuko. Ka Otis ntie. Kama Otis yuko. To mondo ne kanisa na maler mar AIC. Kwa kanisa langu nyithiwa moito mama gi. Watoto wetu ambao wamempoteza mama. Jodala watetetege wela musuno kweuru. Nimewasalimu, amani iwe pamoja nanyi. Okweuru kendo. Amani iwe pamoja nanyi tena. Otimira marach na jadala moknego bena wuoyo sani. Imefanyika vibaya kwamba mimi ni mwanaboma ambaye hapaswi kuzungumza sasa. To jogi mar siasa no donjo kuoma koro aneng wejini liete ng'eny weoma kama adhi kao. Kora dona ring pio mondo adhi ajokgi. Roho ya kisiasa iliniingia na kuna matanga nyingi uyoma, ninataka niharakishe ili kwamba niweze kuwapata.
Koro gimadanga wach jodalawa atimo mos maduong' kuom tho mar mama. Kendo it is very painful ne nyithiwa for losing a mother. Kendo anyalo wuoyo kamano nikech I'm a victim, en gima lit, lakini gimadanga wach onge. Nyasaye oket chuny kama mama kamokwe, kendo Nyasaye manie polo ema dhi bedo jaocho. Koro nyithiwa ang'eno tek, lakini mos ubiro ng'iyogo, kendo things will just be normal. To kata kok bobedo normal ahinya, to iwuom na ng'iyogo tek to tek nyithiwa, nikech an bende podo chanda nyaka sani. An bende iko manyaka almost 3 years ago. Samoro ka pod adhi ode kanyo, tajeni awe mane adhi yudo kama mama nitie, but koro onge kune thur gi ji. Nyasaye mowe jothurwa adwa dhi Oma taja siasa ok danga go ka nikech mok wodna nino Oma tomato westase aja dala nyaka nabi mawuo. Koro bom na gonya to kapuka wuok anaro nika wuok to jomoko dhi madho soda. Jakom mar jokwaya maruma ere amiye gimoro kanya kama tiengo gi praise and worship team. Jodolo be obika managonygi adhi liel moro maduong' ragengni wadhi rado gi jaduong' Mheshimiwa Buka. Uyiena dhi arad kode wadhi gaga mbaka. Sani pod wajiwo jati nikech kura kendo service kuom jowa mane wayiero. Wadwa ni jowa mane wayiero from malo nyaka piny otimne japiny, ke japiny golo osuru. Japiny dongo golo osuru. Japiny golo osuru. Koro adamiyo jok singa dek tibaru adek praise and worship team nyaka jodolo. Kiyo do wicho kik ng'ato e moko madho soda. Ne kanisa matayo chokruok makawuono, kwa kanisa ambayo inaongoza ibada ya siku ya leo, ni wendi waduto mobile dalawa kakawuono, kwa wageni wetu ambao tayari wamefika bomani kwetu hapa leo, amoso uwe nyingi Ruoth Yesu, ni Ruoth Yesu paki. Na wasalimu kwa jina la Yesu, ya kwamba Yesu Kristo asifiwe. Kase moso u, baada ya salamu hizo, arwako uwe dalawa ka, na wakaribisha hapa bomani kwetu. Minawachi na arwako uwe dalana ka, tena ninasema kwamba nimewakaribisha hapa bomani kwangu. Echiwie manikagite, ni kwa sababu hivi vichwa vyote ambavyo viko hapa ni onge machigni koda, hakuna ambaye amekaribiana nami. Gina jo machien banga duto te, ni watu ambao ni wa nyuma yangu wote. Womano, kwa hayo agonu wero kamano kumbiro konya iko jaoda. Nimewashukuru kwa kuja kunisaidia kumzika mke wangu. Kendo ndalone mag dakie pinyo romo, na maisha yake ya kuishi ulimwenguni ilikuwa imefika. Kendo nyo moya manengo nyo dok iri Nyasaye, na ile pumzi ambayo alikuwa nayo ilirejea kwa Mungu. Manakaka jatelo wacho niwie wan duto manika, jinsi kiongozi alivyosema ya kwamba sote ambapo tuko hapa wabiro dok elo, tutarejea mavumbini. Manakaka no kuong Adamu e puodho mar Eden, jinsi Adamu alivyohukumiwa katika shamba la Edeni. Ochuno ngimawa, imelazimu maisha yetu. Okapod ndalo nitie mwanyalo yueyo ga e pinyni, na kama kuna muda ya kupata pumzi hapa duniani,
to wabiro mana yweyo kaka Nyasaye madwaro kaka wan mwadwaro. Tutapumzika tu jinsi Mungu anavyotaka, sio jinsi tunavyotaka. Emomiyo kwako Nyarokela kawuono. Ndio maana tukimzindikisha binti wa Kokela siku ya leo, ayie ni karandalo mag giko chiegni. Nimekubali ya kwamba siku za mwisho zimekaribia. To nikech ng'ama nyalo bedo machiegni kod Nyarokela kata kuom tim kata kuom wach, ni kwa sababu hakuna yeyote ambaye anaweza kukaribiana na binti wa Kokela kwa maneno ama kwa matendo. Emomiyo oserito waka. Ndio maana ametulinda hapa nyaka nomera dhi e polo. Wakati ndugu yangu alivyosafiri kwenda mbinguni, oserito waka. Ametulinda hapa kuom ng'wono mathoth, kwa neema nyingi kod kwe mang'eny na amani nyingi. Ayie nimekubali ni kara muolo ber, ya kwamba upole ni mzuri. Aneno muolo kuom Nyarokela. Nimeona upole kwa binti wa Kokela. Koro waduto kara onego wabed mamuol. Kwa hivyo sote inatupasa tuwe wapole. Muolo no, hiyo upole, biro kelonwa konyruok moro. itatuletea usaidizi fulani. Koro waduto, kwa hivyo sote walama ne nyithinda modong' chien. Tuwaombee tu wanangu na ama watoto wangu waliosalia nyuma. Mondo Nyasachwa majarit ji kod muolo, ili kwamba Mungu wetu ambaye wakulinda watu kwa neema oritgi, aweze kuwalinda. kendo ayie ni biro miyogi kwe makende ma piny ok nyal chiwo. Na ninajua ya kwamba atawapatia amani ya kipekee ambayo dunia haiwezi kuitoa. To Yesu ema nyalo chiwo. Na Yesu pekee ndiye anayeweza kuitoa. Kendo ayie, na nimekubali nigi duto ya kwamba wote gibiro luwo tielo manyo mama oluwo, watafuata ile miguu ya mama. kendo kanye ma kwe nitie, na hapo ndipo kuna amani. kanye ma ng'wono nitie, hapo ndipo kuna neema. kanye maber nitie, hapo ndio kuna mazuri. onge kama chielo, hakuna mahali pengine, to mana kanyo kende. ni hapo tu. Kuom mano, hayo waduto mwabiro, sote ambao tumefika, ang' waaye gi gimoro kik waa nono. tutoke na kitu, tusitoke bure. Weche nitie mamit, maneno yako maneno matamu. kata bugeno ting'o weche mamit. hata hiyo kitabu yake ya historia imebeba maneno matamu. Kisomo mos, ukisoma kwa upole, ang' niaye gi gimoro utatoka na kitu manyalo dhi konyo ngimani, ambayo inaweza kwenda kusaidia maisha yako. ok adwa dhi mabor mar ng'ama olewo. Sitaki kusema mengi kama mtu aliyechelewa. Jahadh kuon. Kuom mano, kwa hayo adwaro weu kod kanyo jowete, nataka kuacha na hayo wapendwa, nubed abeda gi kwe e dala ka, ya kwamba muwe tuna amani bomani huku, kendo ang' wagi kwe, tena mtabanduka kwa amani. mana kaka kweno ubirogo, kweno biro dok kodu. Jinsi mlivyokuja na amani, mbanduke pia na amani. Mae wacho na bende anyalo wacho. Hiyo ndio maneno yangu ambayo naweza kuyasema. Nyasachwa mondo gwedhu. Mungu wetu aweze kuwabariki. Erokamano. Asanteni. Erokamano wondianga. Asante. Nyasaye ogwedhin bende. Mungu aweze kukubarika nawe. Adwa kwayo family koyiena ni mondo wawe translate. Ng'eyo ni wan gi welo to kawa translate to wang'wana wuok moleo. Kawa saa kabisa. Koro yenaura yie ni mondo akwa ni mondo ang'wana translate seche moko kuonde moko magine mondo kik watiek molewa hinya nikech ji mang'eny pok owuoyo.
Erokamano. Family oyiena. Koro akwayo Elder James Amonyo, church representative. Oh, before kapok James obiro, jatelo. Yena ya kwa ibed matin daka chiel. Elder James Munda. Bi, mondi kel jatelo miwacho cha. Koro ang'eyo ni daka ariyo cha bit ng'eny ahinya. Erokamano ne kanisa maler mar AIC Mamarwa, ne jodolo duto mantie, jo Kristo te, wede gi welo gosiepe mochopo. Amosu nosawre uru. Amosu ruoth opaki. Amor kuom biro uka mondo ukonywa kowo mama wa mwageno ni, kendo ang'e ni ka untie ka to wan achiel e gik moko duto mwatimo ka. Owadwa Honorable Buka ma MCA ma North Uyoma ni kodwa ka, kendo dwa dhi liel moro, to en ng'ama osebedo ka tudre kodwa ga yo mang'eny, hata ja West Asembo koni, to jowa mang'eny ni North Uyoma kocha. Kanyocha weche mag ndara chando wa nyocha dachwa ni ok ber, ne tudruok obedo maber kabisa kutudre go wadwa Masam Munda, tudre malo kucha, to ka joka bedo tudre gi Buka, tudre gi Mako Keo ma MCA ma West Asembo koni, tudruok odajo nye wangi. Makoro miyo sani wasuore ndara mayom chalo mana lam. Donge kamano. Donge bera dua. Erokamano. Koro ka Buka dwa wuok ka, takwa mondo miye thuolo mondo wacha matin, manyalo wacho mondo eko chako dhi liel machielo. An be ndalo mana timo mana wuotho mana kaka nawuotho ni. Ago kacha tan mahaya tan nyago kod samoro an mana saradidi to an rambugu. Omera na wuotho dua. Buka thuolo mari. Erokamano. Ni kanisa maler man Nyasaye utimo maber nikech translation no. Donge neno ka hadho kuno tame translate. Erokamano ni kanisa jo kaoche jo dalawa ma ja West Asembo, aniluonga ni Buka, an MCA ma North Uyoma. To kabiro kae kachung' ka, abiro e liend Nyamera, abiro e liend Migokwa. To seche mibiro e liend Migogo ok idonji e weche mang'eny. Akeni buwinja, an Nyamera mabiro ywago. Nyamera ni en nyako maranjoga ahinya. En nyako makate dich manadi, to goli kume diche no mibi nyaka ichunge. Koro aonge weche mang'eny jothurwa, en mana akelo nu jo West Asembo, akelo nu mos mar MCA maru miluongo ni Mako Keyo. Kane weche gajere ni ndara kaka chop ka onge, to winjo ni moro ba setudo donjo gi kocha, to arewre gi Munda gi Mako Keyo gi Sam Giri, to uneno kaka wabugo ndara. Ok ng'eny ber jodalawa. Emomiyo akwayo Nyasaye ni mondo okaw chuny Nyamera oket kama okwe. Welo mobiro ywago Nyamera kata osiepe mobiro ywago Nyamera, akwayo ni kang' udok, kata akwayo Nyasaye ni kang' udok, to remb Yesu mondo wuoth kodu. Akia ni jo North Uyoma ne ka, jo North Uyoma mane ka oting'na badgi malo, mana jodalawa. To dongu dagi ting'o bad. Alaro kotiyo jok ni en kore en ja West Asembo. Jo North Uyoma man kama nitieng'o koni, ageno na asebedo ka tiyo kodu maber. Rach koso ber. Kata kigola sa ariyo kinyi, tigola nikech jatelo to Nyasaye mai. Akiani uwinja, jatelo Nyasaye matimo nade? Ka Nyasaye oyiero ng'ato, kata ka Nyasaye oyiero kasera, to dong Nyasaye moyiere, an dasani, an ng'a madang' awuoye gima Nyasaye oseyiero. Akiani uwinja, lakini kata bed mane Nyasaye oyiere, kata an emoyiera, watiyo atiya ne jopiny, nikech ng'ama tiyo ni japiny en ng'ama tiyo ni Nyasaye. Akiani uwinja, koro gi mago matin go, jothurwa akwayo nu dong' gi kwe. An hor kabiro e liel kama, to agombo ni mondo aaye gi gimoro.
Akianu winja. Mr. Lara nyalo wagi gimoro. Okor kubiro tisewe gi gimoro. Isewo koso ok sewo. Dalawa akwayo wan gi liel moro momako kocha. Lien nyamera be nyaka chung'ie. Koro kudong to udong gi kwe. Mr. Lara awinjo ni pi seche moko wuok to urumo. En mana ne pump ne giketo gi malo. Gik miluongo ni weche pigi gin gik bang'eyo marach. Pump noket gi malo, asewacho ne gibiro sude gi piny nikech piuni Nyasaye ogwedho. Pigni ng'eny mapok odwaro nwang'. Ageno ni pigni okonyo nyaka jo West Asembo. Koro riteuru maber, kik jo wasigu kethe. Wabiro temo mondo wager nyaka ECD ka ma nyithindo some mondo nyithindo kik dhi mabor. Ageno ni kagero ECD machiegni Kamano jaduong' Nicodemus ne kanisa mar AIC familia mar mama mosenindo mama Janet Mbeda wede kod osiepe mobiro kod nyithiwa duto ma ka kod kacha misauru an iluonga ni James Amonyo Abayo tabiro wacho weche ariyo. Achiel, mama Janet en yuora an mna omiyo kela ne wan kod joko kidi moko manwa dhi okela. Ta winjo ka wadwa Jared Omondi ne wuoyo ni gik manwa chamo. Achiel kuom gik manwa chamo ne en vinegar. Wiyo ok nyal wil nikech pok nabile, to chieng' ne nabile. Nikech nowang' gweno. To gweno koro taratar ko kichere wiye. Koro mino obwogo wata eto mata yango. Mano na neno. To koth nochwe malich. Mane ok nyal wach momiwa mna tae mar safari lamp ema koro wang'ado ga aora. Kwase ng'ado aora makoro wachiegni chanda joma ne kowa odok. An ahinya achung' e weche mag kanisa. Mokwongo ne walemo e kanisa maruma AIC Ruma. To kanoromo higa ma 86 jaduong' Philip Munda manosenindo noketo paro ni mondo wabi mondo wachak kanisa miluongo ni AIC Tieng'u. Nwabiro higa ma 86. To jaduong' kaka ng'ama ne ger be nok inyal chung' ni ng'iye. To jaduong' nowacho kwa biro to wacho ni ya Mama Janet ine mirito pesa. Ine jakeno. Amonyo ine jagoro. Wadwa wuotho kod kanisa. Nwachako wuotho kod kanisa kwa leme tie yien. E dhod mama manosenindo mama Saulina Dianga. Kae kwa bet. To jaduong' noyudo lowo mane giseloso kod achiel kuom jodongo manonindo gweng'wa ka. Mano yie ni kanye mwagere kanisa. Kano se loso kod jaduong'ni ne wayudo lowo. To mama Janet Mbeda kaka jakeno manene oseyier ne wachako yudo pesa matin. Wachako kelo lowo e rangach kama uneno kanisa nitie no. Pesa nwachoko mano oromo mwachako gero kanisa kama mama Janet Mbeda emne jakeno. To sama notimo magi buge ne mnondike higa ma 86 moko nitie nyaka sama loseni. Kendo onge luoro mane wan go kama mama Janet ne rito pesa. Kolure kod mano mama Janet nokelo achiel mondo jo kanisa oriwre. To nikech gima pogo kanisa kata gima pogo je kanisa en wach mar pesa. Norito pesa momiyo uwe ahinya. Bugene mane choko go pesa
samusa chok pesa michiwo report mama Janet Beda tingo kalatese duto kendo nipogo kanisa jogo manie kanisa kinyiso ni mae kaka pesa mwachoko to mae kaka wuotho kod pesa. Mano ero osekelo kanisa e yo maber momiyo nyithiwa makonyowa choko. Adwa wacho kawuono gima ne mama Janet noweyo wan kod jakeno marwa madhi nyime kendo mapod choko orito nikech pesa mane nochokonga nomiyo jokeno duto mag AIC tieng'o local church kod chuny marito pesa mar kanisa. Koro kuom mano mama Janet osekawo ode moketo machiegni kod kanisa ma kantie gimoro mora mitime kanisa onge ni nwang'o ni od Janet Beda olengre kod tich mitiyo e kanisa. Machako luwe mama Janet kuom bugene manorito kanisa omiyo Samuel oseni kanisa AIT local church chulo fees ne nyithindo 13. Adana wachi nikech jokristo nitie ka wanitie pesa mwachoko madhi migawo mar fees to mae obedo nikech mama Janet Beda kaka jakeno mawacho adier kendo mochung' kod pesa mar kanisa. Omiyo Samuel oseni nyithindo 13 kanisa mar tieng'o local church chulo fees kendo nitie nyathi achiel manie college mar kanisa mar tieng'o local church chulo ne fees. Omiyo kwa nyithiwa duto kopo no chopo no yudo wach ni bondo kel gimora mora ma idwa dongo kanisa ng'ato bet kod luoro nikech pesa no ibiro rite kaka mama Janet ne rite. Maluwe agoero kamano jaduong' Reverend Nicodemus jaduong' agoni ero kamano kawuono kate ruma ka gimotimore e liend Janet Beda pok otimore. Ineno mine kanitie ka iluoro wacho ni joma Nyasaye osekawo jogi. Oyo Nyasaye to tiyo tije to gimikelo the kind of legacy mikelo ne the church we walk no will kwa neno gimotimore ne mama Janet Beda. Omiya kwa jo Kristo duto gimotimne mama Janet Beda an be chimono timna in be chimono timni. Ere kaka inyalo timnwa kata ere kaka inyalo timni mana kirito chunyi kaka mama Janet Beda. Omiya kwayo jo Kristo duto ok ni mag jo AIC to jo Kristo duto mane gweng'wa ka wabedo achiel mondo ka chieng' moro Nyasaye oma kata ka Nyasaye omi tinyalo tim ni gimitimo ne mama Janet Beda. Nyasaye mondo telu, Nyasaye mondo ritu, Nyasaye mondo wuoth kodu nyaka chimoro chopi e giko mar gik mangima. Amoso kanisa duto dimrembe te. Amoso welo, oche, jodala, osiepe, nimrembe uru. Anka tadwa wacho wach matin, okadwa gano. Nyako ni okadwa gano. Okadwa gano ka wacho wach neta we ni ok na wuo. Nikech kanyo cha nonindo jowadwa. To nalokora gimoro nono. Mane okachal ng'at ja Kristo mang'eyo ne odhi kuma ji dhiye te. Ta atimo chir. To gimomiyo atimo chir gima ji owacho okadogie mar adier. Muolo ne okabi wuoye. Nikech ji owuoye tatimo tik kama betie. Takwayo yawa ni ji duto manigi jirendegi mondo ubed kuheroru kendo ugenoru gi jirendeu. Nyako ni nyotieka matek ahinya. To gimomiyo nyotieka nyo en ma. En gi hera mathoth to gi muolo mathoth to kobiro to kodwar nodhiyo ka ni tiende biyo ka tiende biyo ka.
oyueyo maode kanyo mos to kowuok to kanisa modhiye, to koae kanisa ka samo ol to biro wabedo kode e tie yaba kanyo, to wan jariyo, to weche mwawacho ok wuog oko to ng'ato kung'e. Mano kuom Uyomani. To ka samo jok to luonga matin ni waya, to kowe waya to luonga ni nyar gururu kaka sera, tata luonge ni nyagi jatelo moa kani. To Uyoma katwe ng'ata en okela, tata Uyoma katwe ng'ata an mwalo mumbo, to ang'ere. To kobiro ka jowadwa, koro en kod higa 12 ka en ka. Gwende to chalo gwenda, to mara chalo mare, be ok wadhaw. Ta kwayo niya, mon duto kata joma nigi jirendegi, lokre uru kaka Uyomani nyocha chalo. Kik ibed mani dwa bedo mna ni in mana duondi winjo sami bio lemo kata sami iwer ndi kendi ng'eyo ndi kendi yalo ndi to timni e kor gweng' ti jogo jogweng'. Nembe te ya jowadwa dawacha ng'oto gima koro awacho. Mimi naitwa Fred Onyango, na kabla ninene machache nitapea mandugu zetu wenye tumetembea nao waseme at least majina zao, alafu baadaye nitasema kidogo zile rambirambi ambazo nilipatiwa, na kwa yote bado tunashukuru Mungu. Kwa hivyo nitaanza na hapa hivi. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Steven Kariuki, tunafanya kazi na Ben Oluga. Na watu wanaongea huku. Hey. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Steven Kariuki, tunafanya kazi na Mr. Benson Oluga kule Parkland Sports Club. Asanteni. Barizene. Kwa majina naitwa Virginia Mtuku, tunafanya kazi na Ben Oluga na rafiki yetu. Asante. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Bani Swanjiko, tunafanya kazi pamoja na Ben pale Parklands. Protias Opake. Bwana asifiwe. Naitwa Brian Mendo wa Umondi, nafanya kazi na Ben huko Parklands. Asante. Habari yenu? Majina ni Alex Kamau, nafanya kazi na Ben. Bwana asifiwe. Jina ni Steve Ogutu, nafanya kazi. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Ninaitwa Patrick Juma. Nilikuwa nikifanya kazi Parkland Sports Club and I'm a retiree. So Ben tulikuwa tunafanya kazi na yeye kwa ofisi moja. Ninatoka kule Budalangi. So sasa tumekuja hapa kama ule aliyekuwa akifanya kazi na Ben kule Parklands, na tena amechukua msichana wetu kwa sababu huyo father in law yake tunaishi na yeye same village. Tumsifu Yesu Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord again. Kwa jina naitwa Joseph Okinyi, nafanya na Peter Benda. God is good and all the time. Good and that. Kwa majina anaitwa Samuel Batia, tunafanya kazi na Peter Mbeda. Kwa ningetaka kuambia Peter, safari itakuwa ngumu, lakini naomba Mungu akupatie nguvu. Habari zenu? Naitwa Charles Macharia kutoka Kitengela, nafanya kazi na Peter Mbeda. Hiyo hatukupata, tafadhali tu. Habari zenu? Kwa majina naitwa Samuel Orwa, nafanya kazi na Peter Mbeda. Asanteni. Sasa nitaongea kwa kilugha kidogo. Kaka nasewa acho ilungo ni Fred Odhiambo Nyango, ajaka juluka dero, mulayo mago dutan ngamo war. Kaneno kanisa mar AIC Tamor nikech mane kanisa mabendo batiza monyuolae. Dala wale kanisa Got Nyabondo Local Church. Ramama is the church maduong' mwadhiye sama ji riwore. Owadwa machielo ang'eni kaka jodolo nyalo ng'eye iluongo ni Charles Omondi and Pastor Kasarani. Moloyo mago duto mokwongo atimo mos ne owadwa Ben
Ben en osiepwa kar tich, to mano nenre nikech ka Mr. Patrick Juma okawo thuolo mondo mi obi, en ni kaka Ben bedo gi ji. To nitie wach moro mondike muma, to kendo joluo bende ogoyo ngero na wendo ok we yiere. To gima fwenyo kane wan ka, kata minjo kiwacho ni min Ben nyocha en jakeno mar kanisa, to kara wendo ok we yiere. Nikech Ben oyier treasurer mar SACCO mar Cooperative Society Parklands, ka ng'ama nyocha ong'eyo ni min gi bende jakeno koni onge. Kara nitie gima min ng'ato nyalo timo, to gino endo luwo nyathine, nikech kido maber ma ng'ato ntiere godo. To bedo maber mar mama gi, wan nyocha ok wang'eye, nitiere a few of us ma oseromo gi mama gi, to nyisa adiera ni kaka min gi nyocha mama maber, emomiyo Ben bedo maber. Ben is also a very strict person, en ng'ama strict kum gik motimo, kata ka wan kod office, we are working in the same office, en ng'ama strict, to en ng'ama jadiera, to mano nyiso kaka kit mama gi en. Koro mane gima wayudo kaka wuono. Emomiyo on behalf of our chairman Mr. Michael Muchemi, bende nooro rambi mare, kowacho ni kwa chopo to anyis Ben pole. Our general manager Madam Lona Kiema bende nowacho ni kuchopo to wach ne Ben ni mos mang'eny. HR marwa onego bed ni biro, to thuolo noduogo time matin kaluwore gi dich mar office, mano miyo ok onyal chopo. But anyalo wacho ni Ben ni katong' ni ne jite ni nyalo lor tich, kila ng'ato ne chunye dwano bi, to nikech thuolo mar tich ok nyal yienwa, emo nyaka ne jomoko bi to jomoko kik bi. To kata kamano ne wan kod Ben, kendo what I can promise Ben ni ka chieng' moro Nyasaye oyie mwatieko shughuli ni endi, to wabiro chak waduogo at a very peaceful time, mwawuo maber, bwawuothi, ta aneno bende hera maduong' maneno nyaka ne adonj kanyoro, kendo en gima kata ana wuon kawuok kani tadwani mondo achak bedo kamano. En ni anyuola ni endi oriwre kabisa. Ana wuon adongo kaka nyathi kich through the church mar AIC emono konya, tawinjo ka church wacho ka gitimo momora kabisa. Gima fwenyo ni Ben ok odong' kende kaka nyathi kich, nikech naneno kaka owadwa Sam gi minode kaka ne girwaka chakre nyoro, kaka wachiewo gokinyi, en hera makende ma yudo tek kuonde moko. Samoro kwadhi kande nikech policy mar club en nyaka wadhi kuma gimoro yude ng'atwa. Samoro wadhi kuonde moko yudo ka tich tek kabisa, but nyaka no wabika wayudo ka gik moko flow, mano nyiso hera gi dongruok makare gi winjruok makare ma ng'ato keto e kind anyuolane. Koro miyo kata wabende kwadok wadwano bedo kod winjruok makare e gweng'u, e jonyuolu, nyaka kamitiye. To mano miyo no wabiro kani, nikech waneno hera maduong' ma Ben nitiere ka godo kodwa kaka jotich. Koro wamor, kendo agone Nyasaye erokamano motimonwa ng'wono, kendo Nyasaye omed bedo kodu, to wabiro duogo kendo chieng' machielo seche maber ma Nyasaye oloso. Erokamano Nyasaye mondo gwedhu.